DC power supply. Yang kedua, decade resistant box. Yang ketiga, multimeter. Yang keempat, kabel yang secukupnya diperlukan. DC power supply. Yang kedua, decade resistant box. Yang ketiga, multimeter. Yang keempat, kabel yang secukupnya diperlukan. Ambil kabel merah. Cucukkan pada terminal positif multimeter. Ambil kabel hitam. Cucukkan pada terminal negatif multimeter. Litar pintaskan kedua-dua kabel. Kemudian suis pemilih. Laraskan pada nilai 1 kilo ohm. Pastikan jarum terletak pada kosong. Pastikan jarum terletak pada kosong pada range ohm. Jika tidak pada kosong, begini keadaannya, maka laraskan ohm adjustment kepada nilai 0. Sesudah itu, buka balik kabel tersebut. Pasang kabel pada decade resistant box. Kabel merah pada terminal merah, kabel hitam pada terminal hitam. Pastikan sebelum itu pastikan semuanya dilaraskan ke kosong. Ni dia ada julat dia sendiri. So tengok pada nilai yang bersesuaian. Kita nak setkan pada nilai 1 kilo ohm. Okey, jadinya kita gerakkan tombol ini ke nilai 1. Betul tak dapat 1 kilo ohm? Sebab tu kita kena cek dengan multimeter. Okey. Nilai 1 kilo ohm dekat multimeter dah tunjuk nilai 1. Okay. Dan 1 ni kita darabkan dengan multiplier di sini, darabkan dengan 1K, jadinya nilai pada multimeter adalah 1 kilo ohm. Okay. Sekiranya tak sampai 1, kita boleh adjust lagi nilai yang lebih rendah. Kemudian resistor kita dah set. Buka kabel pada resistor box. Kita set pula kita punya DC supply. Belum. Tukar dahulu kita punya pelaras kepada DCV, 10 DCV. Kemudian barulah kita letakkan kabel positif pada terminal merah ataupun terminal positif. Kat sini ada simbol positif dan kabel hitam pada terminal negatif. Onkan supply. Okay. Kita kosongkan dulu tombol pada volt dan ampere. Kosongkan sehingga butang sisi berwarna merah. Okey. Merah. Kemudian untuk setkan menjadi 5 volt, naikkan sedikit current. Sehingga dapat signal hijau. Okay. Kemudian naikkan kita punya volt
sehingga dapat 5 volt. 5 volt tengok kat sini. Kita guna julat 10. Kita tengok pada DCV di bawah ni. Gunakan julat 10. Jadi 5 volt terletak di tengah-tengah. Dah siap. Okay, offkan kita punya power supply. Untuk ciri-ciri keselamatan, cabut kabel. Dan kita nak pasang litar. Litar adalah litar seperti di sini. Okay. Litar ni pasangkan positif supply, ambil kabel merah. Pasangkan positif supply ke positif resistor, negatif resistor ke negatif supply. Okay. Tadi dah set 5 volt. Kemudian kita nak pasang pada kita punya multimeter. Multimeter yang pertama kita nak ukur voltage. Untuk ukur voltage kita sambungkan secara parallel. Okay, ataupun selari. Setkan kita punya multimeter tadi pada DCV. Okay. Kemudian kabel merah pada multimeter disambungkan pada positif perintang. Kabel hitam pada multimeter disambungkan pada negatif perintang. Ini adalah sambungan secara parallel ataupun sambungan secara selari antara meter dengan resistor. Okay. Dan kita on supply. Okay. Sekarang kita kena baca pada skala. Okay. Tadi kita pakai julat 10 di sini. Jadi di tengah-tengah ni adalah 5 volt. Okay. Jadi tuliskan pada tabel VT 5 volt. Nilai pada perintang pun 5 volt. Ini untuk ukur voltage. Okay, offkan supply. Sekarang kita nak ukur untuk current. Untuk current kita kena pasang meter dengan resistance secara sesiri. So cabut dua kabel ni. Cabut juga kabel merah pada multimeter. Tinggalkan hanya kabel negatif sahaja. Okay, kita nak sambung selari dan meter letak di sini. Okay. Okay, sambungannya adalah daripada positif supply masuk kepada meter positif. Dan positif supply itu yang ni. Okay, kita kena cabut kabel ni. Masukkan kepada positif meter. Masukkan pada positif meter. Keluar negatif meter, masukkan pada resistor. Keluar negatif meter, masukkan kepada resistor. Dan jangan lupa knob ataupun pemilih ini kita tukar kepada DCMA. Gunakan julat yang paling besar sekali. 250. Okay. Cuba on supply. Bacaan terlalu rendah. Kita tak boleh nak baca. Okay, off supply. Naikkan julat pada 25. Okay. On balik supply. Okay, nampak meter, jarum meter pada julat yang sesuai untuk dibaca. Kita kena ambil 25, jadikan di hujung ini julat yang paling maksimum adalah 25. 250 jadikan 25. Sebelah sini 20, 15, 10, 5, 0. Jadi ini di mana terletaknya kedudukan ni? Pada 4.5 miliampere. Dan begitulah keadaan untuk seterusnya.
Okey, pada voltage 10 volt dan 15 volt.